سلامات عني هبلي زي خبركم من فتوات تخطتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعلة الزحرنا يو حصرتن اوانون زبلنا مزينات حيزنا لكم مسئلالنا ننسلنا مكتالكم نعدم فلماك عندنا توتمنا باكم ممكن أبل صمدو اب تاريخاو لعلنا كم زركب تغليصلو بستفلالي سندات زتاثر صمدو مخانون ترغاغيصلو ابز غداي بوغن تكراي زتوهابه نصور حبريتا كنكفلكم ينا سرعت بلصغنا ابጫፍ ውድቀት ከም ዝርከብን አሰቀት ለዝፍጽም ዘሎ ኃይል መኳኑ ዘረጋገጸ حبريتا ተሰምዒሎ ዝርዝሩ ክሰምዒኹም ግብጽ ሶማሊያን ኤርትራን ዝፈጸመው ስምምዕነት በተመሳሳሊ መንግስት ኤርትራ ምስ አሜሪካ ዝጀመሩ ሐዲሽ ርክብ ዘለዎ ምዕባለ ዘመልከተ حبريታውን ምሳና ምስ ተጸንሑ ብዝርዝር ከተሰምዑ ወይኹም ኩብራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና እዚኦም ካልኦትን ዘካተተ ምስ ቢዝነስ ዜናታትን ወጻዊ ዜናታት ዝሓቆፈ ዕለታው ምድላውና ምሳና ምስ ተጸንሑ ብዝርዝር ከተሰምዑ ወይኹም ብሔራዊ ረብሓ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ንምሓሳብ እንገብሮ ቃልሲ አጎነና ተሰለፉም ዕለታው ጻውዒትና እዩ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ መስክት ገብሩ ደማ ደገፍትና መዃንኩም ተረጋግጹ ይኹም ሓቢርኩም ናጽንሁም ببرك تግራይ ሎማዓንቲ ምክትል ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ ዝተረኸበሎም ፈልሲ ምትካል አብ ወረዳ ኣሕሳኣ ብዕሊ ተጀሚሩሎም ምክትል መንግስቲ ትግራይ አይተ አማኑኤል አሰፋ አብ ስነ ስርዓት ምትካል ፈልሲ አብ ዝሕለፎ መልእክቲ ከም ህዝቢ ከጽንተና ንዝመጽ ጸላይ አብ መኸተ ከም ዘለና ሩድ እኳ እንተኾነ ጎና ጎኒ መኸተና መሰረተ ልምዓት سراحتي لمعت عود حرشا زخونو محواي هافت تفترو تقرتي بكام مسرح يتقلب كولو قالي صملهم ببعمتو زتكالو فلستات عب محلاون مكن خانن دما قول حتى مخاب قدن يقولو مدقتهم حلفهم اللهم عب تقري لب زمن أستات 4 مليون فلسي كتكال مدب كم زتتحزون قالي صملهم ጉጅለ ብልጽግና ባዕሉ ብዝኣጎደ ሓዊ እናተለብለበ ብቁልጥፍህ ይቕምርረሎም ንነዊሕ ኣብ ዘይኸውን ግዜ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ታሪኩ ከኽትም ምዃኑ ድማ ህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ኣፍ ኣውፅኦም ኣብ ምዝራብ ይርከቡ ብልጽግና ባዕሉ ብዝፈጸሞም ስትራቴጂካዊ ጌጋታት ርእሰ ቅትለት ፈጺሙ ዝሰናበት ዘሎ ይመስል እዚ ኣብ ታሪክ ሓድሽ ኣይኮነን ጠንቅ ውድቀት ፖለቲካውያን ሓይልታት ኩሉ ግዜ ዘይብቁዕነት እዩ ብልጽግና ቀደምውን በሐደሽቲ ጎባልል ዞባና ቁሩብ ተሳሊም በር ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኾነ ይውክለኒ ንዝብሎ ህዝቢ ኦሮሞ ዝምጥን ዕላማ ኾነ ዓቕሚ ከም ዘይነበሮ ንጹር እዩ ተኸብቲ ንባዕሎም ኣብ ወጥሪ ምስተሸመሙ ደማ ዋኑ ከም ዝጠፍኦ ከልቢ ጭሩ ዳጉሉ ኣብ ተነጽሎ ቀባሕባሕ ይብል ይርከብ ጠንቂ ውድቀትን ሕልፈትን ብልጽግና ኣብዘን ዝስዕቡ ሰለስተ ነጥብታት ጠሚርካ ክግለጽ ይከኣል ዓሌታዊ ከፋፊልካ ኣናቆይትካ መምራሕ ዝብል ፖለቲካዊ ስልቲ عبللا حدا وغن مرقاص زتخطلو مسرح كم اكال نايزي بوليسي اب لعلي غزا حزبو زاوجو كوينات ابي كبابيو زغاطم زلو تخدراو سعرته نصور مرأيايو ودقته قطباو بلشونه دما بخاله درجه كرز خاليو نغخلتات وشطاون قداموين سفحت بايتاتات زفطر بصاطي قداموين حيلتات زتااتاتو غوغي قطباو بوليسيتات برشو ممحدار اب منبابرو حزب فطير وزلو كبير صاقم اتخالاي منصريوم سالساي زوباوي عندران صقعتنينت اب كندي ناب سناي غربتنان حبراو عبيتن مقمت تكابو سنيكا زوباوي قبلل ناي مخانه طموح اسرارحم نفسخا زيم من اب حيلتات قداموين حيلتات ممركاس نوانا ودقت سرعت بلصقنا قندنت بتاتيوم ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኦስማን ሳልህ ምስ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ማስዑድ ቦሎስ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ዘትዮም ኣለዉ እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዝኾነ ቦሎስ ብመንገዲ ኤክስ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ምስ ኣይተ ኦስማን ሳልህ ኣብ ክልቲያዊ ዝምድናታት ክልቲኦም ሃገራት ዘተኮረ ጽቡቕን ኣፍራይ ዝነበረ ዘተመክያዶም ገሊጹሎም ማስዑድ ብዛዕባ እዚ ዝተረኸበ ርክብ ኣብ ዘውፅኦም መግለጺ እቲ ዝርርብ ኣብ ንግድን ዞባዊ ቁጠባዊ معبالتاتن ጸጥታን ዘተኮረ መንባሩ ጠቂሶም ኣለዉ ክልቲኦም ሰማዚ ኣብ ቅድመ ሕዚ ኣብ ካይሮ ተራኺቦም ተመሳሳሊ ዝርርብ ኣካይዶም መንባሮም ተገሊጹሎም ድሕሪ መምላስ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ዳግም ከም ዝተበራበረ ዝነገረሉ ዘሎ ርክብ ክልቲኦም ሃገራት ካብ መወዳእታ ኣዋርሕ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣምቢራቶ ዝነበረት እገዳ ከተልዕል ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ሰፊሕ ምንቅስቓሳት እንዳተረኣየ ይርከብ ባሎስ ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ንዞባዊ ጸጥታ ከብርሁ ከሎም
حبراو صعرتات كاب زخون اوان نلعلي اقداسي زخون الاوان كخون كلم زوباو قجت نمفتح ابك ايح بحرن قرن افريكان زلاق سلامن مرققان بلصقنان نمسوغام باونتاو منغدي بحبار كنسرح كمن دلي اسميروم لوكبل صبصبات አመላኺቶም ኣለዎም በተወሳኺ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዝተሓላለኸ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ በድሃ ዝኾነ ኩነታት ብምግንዛብ ንምትሕጋዝን ንምሕያል ኣብ ንግዳዊ ዞባዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ፀጥታን ዘሎ ምትሕባር ንምስፋሕ ዘሎ ዕድላት ዳህሲስና ለላ ክብሉ ሓቢሮም ኣለዎም እዚ ርክብ እዚ ዝካየድ ዘሎ ሚኒስትሪ ኦስማን ሳሌሕ ኣብ ግብፂ ዑደት የካይዱ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እንትኸውን ምስ ግብፃዊ መዘንኡ ዶክተር ባድር ዓብደላ ጥውን ተራኺቦም መኺሮም እዮም بمسارة حبريتا مينستر زينا إيرترا أيتيمان قبر مسكال أزوم كلتا مينسترات نتي عب منغو إيرتران قبس نزلو استراتيجيكاون تاريكاون زمدناتات نمدل دال زعال مركب مكيادهم تقيسلهم بفلاي عب قرن أفريكا بزعبا زل أوانا معبالتات عبناي حبار ربحاتات مرقسين نموحاد بعمقات مزتايم يحبر معخنا زينا قبس ون كم زقلت عبزركب زيت العالة أزيو أقداسنا تقيدما قداي كيح بحر خوينيوم اتهم مينسترات بمسارة اهجراو حقن صدتان ممحدار قيح بحري فولين سرعون حلافنتن نايتن اب جماجم قيح بحر زركبا حقرات طرح مقانو كم زسمرولو نمفلا تخايلو ازي بجبس الزدالو زلو تخطاتل اخيباتات نتي اب قرن افريكا قيح بحر زلو صدتاون بوليتيكاون كونتات نمزتاي زوباوي سلام نمرغا زعلم مخانو تغليصلو بفلاي جبسي اب قرن افريكا زلوا صلوا نمعباي مستن حقرات بفلاي دما مس ايرتران سومالين سودانن بقربات سرح كم زلا ناي قربا وان نصور تذكرات يوم ازم زمدناتات زيوم جن بوغان ايثيوبيا بصبغ زريه يخونن اتم تاريخان صلات كتبل تገልጾም ኢትዮጵያ ተሓባቢሮም ይخبون ለው ክትብል ስጋታ በተረጋጋሚ ክትገልጽ ተስማዓላ መንግስቲ ኢትዮጵያ በተቃራኒው አንጻር እዞም ጎረቤት ሀገራት ዝኽተሎ ፖሊሲ ግን ናይ ፀረ ሰላም መንቀሳቀሳት ምዃኑ በተረጋጋሚ ተራእየምለው በፍላይ ድማ ንሶማሌ ሉዓላውነታ በመጥሐስ ሶማሌላንድ ዝበጽሖ በር ባሕሪ ስምምዕነት ዓፀበ ታሪካዊ ቦታ ይብምባል አንጻር ኤርትራ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲታት ኮነ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንሓይልታት RSF ብምድጋፍ ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታው ኣብቲ ዞባ ፀረ ሰላም ሓይሉ ኮይኖም መቀጻሉ ዘመላኽት ምዃኑ ተራእየሎም አቦንበር ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ፕሬዝዳንት ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተማሊ ጽምዶን ሰርሐሉለና ክብል ንፈለማ እዋን ብመንግስቲ ደረጃ ዕላው ገይሩሎም ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ተማሊ ኣብ ዝተፈላልዩ ከተማታት ትግራይ ኣብ ዝተዳለወ ህዝባዊ መድረኽ ዘበትን ብሔራዊ ብርሰት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ከተማ መቐለ ህዝባዊ መድረኽ እንትመርሑ ነዚ ሓሳብ እዚ ዘንጸባርቁ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ጽምዶ ብሰነድ ዝተደገፈ ውዕሊ አንጻር መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝኾነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዕላው ገይሩሎም እቶም ፕሬዝዳንት ኣብዚ ጉዳይ እንታይ በሉ ከም ዝስዕብ ናባኹም ከናብሎም ኣብ ሰነድ ተመስሪትና ኢና ንሳምዕ ዶ ይሳምዓና ኪድ ምሳሌ ካሊእ ኮነ ይኽእል ስለዚ መሓዙት ከም ዘለውና እውን ምርዳእ ሓቢሮም ዝቃለሱ ኣለዉ ኩነታት ተቐይሩ እዩ ኣብዚ ግን ግልጽ ኮን ዘሎ ሕዚ ሓለፈ ፈላላይ ኣሎ እዩ ኣፈላላይ ዳ ኣለኒ ዝሓለፈ ፈላላይ ወላ በደላ እንታልፍ ሕዚ ክንውድእ ኣይንኽእልን كنوت نحوينا عملي نتانا حزي لأخ بلسقنا نموقع حقنا نشرح قلسي عملي قال يا أنا ونزحتنا له نحنا ونحتهم له بديلكم من نقول لهم له بديلكم من نقول نقول له وعموزن حنا رأيه ما لنا نحنا ونتبدلنا نقول له قلسي قال لنا حدا متصل تزبال نحوزوز حزقنا حوار صلاة له نقولنا مالنا أنا إلهم يكون نعلم إلهم زين حوار صلاة جن حبيبنا نسرح تصاورة أبتقرأ يطرح كلنا لا يقولنا بدم بتتنكي أسر الحمد لله كنفلت أمالتي مت ما نقول حزونا بعلاي أو هو دبور ذكرنا أروح واحد غير من واحد بيننا مسألة واحد بين طريق دخول عمل مسينا كم طلبنا رينا حزب طلبنا يعني نزول يكون زلعوا زلهم كل شعب على خط أمن لك برحزي أفتمر أزجارنا له حبرنا هنسرحين حبرنا نوفر لنا شو بدنا بتتردد أنا يوم حتى تكون سلسلة العمل
كم يجيكم مسجلات راهو كم يجيكم سير راهم تدخلوا كم يجيكم تخبان عصوان حدا مفتاح أول محزنتي 300 ديجري يا تفضلوا تخيبان يا رب حالفا حزقة ما يكون نتن بمن تايم هنا بمحزنات محزنات مفتحي يوان متخبان عصوان نقوليو ناي كبان عصوان سجل مفتحي جمير نير مالنا ኣብ ማሊ ልዕሊ 50 ወተሃደራት ዝርከብዎም 70 ሰባት ብሽብራዊ መጥቃዕቲ ተቐቲሎም ብውሕዱ 50 ወተሃደራት ማሊ ካብታ ስትራቴጂካዊት ሰሜን ከተማ አንፊስ ክወፁ ከለው ብሽብራውያን ተነጸልቲ ተዋርግን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ማሊ ብ19 ሓምላ ዝርግሕዎ ሓበሬታ ኣረጋጊጾምሎም እቲ መጥቃዕቲ ብቀደም 18 ሓምላ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ኣብ ልዕሊ ካብ ኣናፊስ ዝብገስ ዝነበረ ፈቃላይ ሰራዊት ዝተፈጸመ ኮይኑ ክልቲኦም ወገናት ነታ ከተማ ንምቁጽጻር ንሰሙናት ድሕሪ ዘካይድዎ ከቢድ ውግእ ዘጋጠመ ፍጻሜ ምዃኑ ተገሊጹሎም ኣብ መጀመርታ ወር ሓምለ ተገንጸልቲ ትዋርገን ምስ አልቃይዳ ዝተኣሳሰረ ግብረ ሽብራዊ ጉጅለ ንሓጺር እዋን ነታ ከተማ ብምቁጽጻር ሰራዊት ማሊ ካብ ኣፍሪካ ኮርስ ዝመጹ ወተሃደራት ሩስያ ዝተጠቐምሉ ወተሃደራዊ ማዕስከር ከቢቦም ምንባሮም ጸብጻበ ቲአርቲ ይሕብር ክልቲኦም ግብረ ሽብራውን ጉጅለን ተገንጸልቲ ተዋርጎን ሓላፍነትን ናይቲ መጥቃዕቲ ወሲዶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 50 ወተሃደራትን ብውሕዱ 24 እስራት ከም ዝተቐተሉ ምስ ገዛእ መንግስቲ ቅርበት ዘለዎም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም ይብል ጸብጻበ ቲአርቲ እቲ ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ በዓል ስልጣን እዚ ፍጻመ ድሕሪ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ማሊ ዘጋጠመ ቀታሊ መጥቃዕቲ ምዃኑ ምግላጹ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ኣብ ካርቱም ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ ፖሊስ ሱዳን ድሕርቲ ንዋና ከተማ ካርቱም ምቁጽጻሩ ሰላምን ምርጋን ንምምላስ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ሰፊሕ ወፍሪ ጸጥታ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ገሊጾም እቲ ምኽባር ሕጊ ብዋና ኣኽባሪ ሕጊ ክትትል ዝግበረሉ ዘሎ ኮይኑ ንኹሎም ተታሒዞም ዘለዉ ተጠርጠርቲ መስርሕ ምርመራ ይጽበዮም ከም ዘሎ ጸብጻበ ሱዳን ትሪቡን ب19 حمله ኣብ ዝዘርግሐሉ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣረጋጊጹሎም ሃገራዊ ምክልኻል ሓይልታት ሱዳን ንመብዛሕቶም ክፋላት ካርቱም ምስ ተቆጻጸሩ ኣብታ ርእሰ ከተማ ስርቅን ጉጅላዊ ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ኣረጋጊጹ እዩ እቲ ጸገም ዝሰዓበ ብሰንኪ ምፍራስ ማሕወር ከባቢው ጸጥታን ምንዋሕ ኩናትን ምብዛሕ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ምዃኑ ሓቢሩሎም ፖሊስ ምስ ካልኦት ማሕወር ጸጥታ ብምትሕባር 473 ቀወምቲ መፈተሺ ነቁጣታት ከምኡውን ተንቀሳቓሲ ሓይልታት ጸጥታ ብምውፋር ህጹጽ መደብ ድሕነት ከም ዘርግሐ ጠቒሱሎም እዚ ስጉምቲ እዚ ክሳብ ሕዚ 362 መዝገብገበን ክኽፈል ዝገበረ ኮይኑ ልዕሊ 2700 ዝኾኑ ተወሲዶም ዝነበሩ ንብረት ንኽምለሱ ከም ዝተገበረ ወሲኹ ተገሊጹሎም ብተወሳኺ ሰበስልጣን ሱዳን ሕጊ መንበር ፍቓድ ዝጠሓሱ 365 ጻዕዱ ዜጋታት ወጻኢ ከም ዝሰጎገት ድሕሪ ምግላጽ 165 ስደተኛታት ናብቲ ዝተመደበሎም ማዓስከር ከም ዝተመለሱ ከምኡውን ልዕሊ 23,000 ዘይሕጋውያን ሰፈራታት ዕቁባ ከም ዝሰፈሩ ፖሊስ እቲ ሃገር ዘርጉ ሓበሬታ የመላኽትም ኣብ መወዳእታ ናብ ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም በዓል ዋና ቲኤም ካልሲ ፋብሪካ ዝኾነ በዓል ሃፍቲ ኣይተ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ማርያም ሓድሽ ዘመናዊ ማሽነሪታት ንኻልእ ግዜ ኣተኣታትዮም እዚ ዝተገለጸ ኣብ ከተማ ዓድዋ በዓል ዋና ቲኤም ካልሲ ፋብሪካ ዝኾኑ ልምዓታዊ በዓል ሃፍቲ ኣይተ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ማርያም ነቲ ፋብሪካ ንምስፍሕን ዕድል ስራሕ ንወገናት ንምፍጣር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓድሽ ዘመናዊ ማሽነሪታት ብኢንቨስትመንት ከም ዘእተው ዝፍለጥ ኮይኑ ለምውን ናቱ መቐጸልታ ንኻልእ ግዜ ሓድሽቲ ማሽነሪታት ናብ ቲኤም ካልሲ ፋብሪካ ክእትው ከም ዝኽኣሉ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ብኻልእ ናይ ቢዝነስ ዜናታት ድማ ዋጋ ነዳዲ ሩኡይ ዝተብሃለ ወሰኽ ኣብ ዘርእየሉ ዕዳጋ ናብ $9 ደይብሎም በዚ መሰረት ብ3.28 ወሰኽ ዘርእየ ነዳዲ ንሓደ ብሬንት ድፍድፍ ነዳዲ $9.99 መሸጥ ዋግኡ ኮይኑ ኣርፊዱሎም ብ2.91 ወሰኽ ዘርእየ ዘይተጻረየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ84
$4.89 دولار እንዳተሸጠ ከም ዝርከብ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም ወርቂ እውን በተመሳሳሊ ውስን ወሰኻብ ዘርእየሉ ዕዳጋ ንሓደ ኦንስ $4,020 እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ቢትኮይን ብ0.4 ዋጋኡ ቀኒሱ ብ0.4 ሚእታዊ ዋጋኡ ቀኒሱ $64,207.99 እንዳተሸጠ ይርከብ ብ0.06 ሚእታዊ ዋጋኡ ዝቀነሰ ኢቴሪየም ድማ $1,865.24 እንዳተሸጠ ይርከብ ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሕዝውን ዝኾነ ለውጢ የለን $1 ብ159.7 ብር ተዓዲጉ ብ162.8 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎም